السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات آسيا. اليوم إن شاء الله غادي نصاوب لي بانيني، غادي نرفقهم مع الحريرة. وبغيت نتقسم معكم هاد الوصفة اللي تستحق التجربة. وصفة سهلة ماهلة بدون عجن بدون تعب، بدون مجهود، واقتصادية في نفس الوقت. نتمنى تعجبكم وتشوفوا الفيديو إلى الآخر، ونقول لكم مرحبا وألف مرحبا. تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle recette inratable des panini fait maison, donc 100% fait maison, pour accompagner vos soupes en cette période hivernale. Des panini très faciles à préparer, sans effort, facile, donc n'hésitez pas à refaire cette recette, elle est juste magique. Donc je vous laisse découvrir les ingrédients et la recette entière en arabe et en français. Alors pour notre recette du jour, il nous faut 700 g de farine, une levure chimique, un verre d'huile, de l'eau tiède et un sachet de congélation, donc pour mettre notre pâte. دونك المقادير نتاعها الوصفه ساهلين ماهلين. 700 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي على حساب كاس ديال الزيت اللي تقدروا ديروا زيت الروميه او زيت الزيتون، واحد شويه ديال الملح، واحد الخميره ديال الكاطو، والماء الدافي باش نجمعوا العجين. اول حاجه غادي نخلط ديك الزيت مع داك الملح وديك الخميره، نخلطوها مع ديك الفرينه، نخدموهم مزيان وصافي. غادي نجمعوا بالماء الدافي كما غتشوفوا معايا. فريمون كما قلت لكم طريقه سهله بدون مجهود، وغادي يخرجوا لكم لي بانيني اللي غادي يجيو في الشكل او في المذاق فريمون رائعين. نتمنى تشوفوا الفيديو معايا وتشوفوا الاسرار باش يعني سر لنجاح هاد لي بانيني. Donc là, je commence par travailler la farine avec l'huile, donc un verre d'huile, un peu de sel et la levure chimique. Une fois l'avoir travaillé à la main, donc là je ramasse tout simplement ma pâte avec de l'eau tiède. Une fois avoir ramassé la pâte, je la réserve dans un sac de congélation. دونك هنا غادي نجمع العجين ديالي بطريقه بسيطه، وغادي نديرو في واحد الساك دو كونجيلاسيون على طرف بلا غادي نوجد الحشو. Donc là je ramasse tout simplement la pâte et je la réserve dans un sac de congélation, et entre temps je vais préparer ma farce. Donc voilà, une fois la pâte ramassée, je mets un peu d'huile d'olive et je la réserve dans le sac de congélation. Entre temps, je vais passer à la préparation de ma farce. هنا من بعد ما جمعت العجين درتها على طرف، وغادي ندوزو لا فارس يعني الحشو ديالنا. هنا عندي صدر دجاج اللي قطعته مرصيات صغار، عندي جوج بصلات كبار، قزبر معدنوس، زيت الزيتون، شويه الكوري، الكمون والفلفله والملح والثوم بطبيعه الحال. ودرت داك لو كوري اللي كيكون بالحليب نتاع لو كوكو. Donc là pour la farce, il me faut du blanc de poulet que j'ai découpé en petits morceaux, 2 oignons, en épices j'ai le sel, le curry, le curcuma, un peu de poivre. Voilà, et j'ai également rajouté 2 cuillères. Donc j'ai rajouté 2 cuillères au curry. Ça donne un goût exceptionnel à nos panini. Si vous les avez pas, tant pis, hein. Ça va être bon même sans. Mais bon, c'est un plus. Si vous arriverez à trouver ce lait de coco, c'est juste impeccable. Sinon, tant pis. Et puis là, je laisse mijoter tout ça et voilà.
voilà le temps de ranger et puis on va passer à la cuisson. دونك هنا كما شفتوا معايا درت داك الدجاج ديالي كامل ودرتو يطيب، خليته يطيب. من بعد ما يطيب خصو يخليه ضروري يبرد. وهنا غادي نوجد نشعل الماشينه ديال البانيني اللي غادي تكون على هذا الشكل راكم عارفينها كلكم. وصافي غادي نبدي نقسم العجين ديالي على هكا على شكل بانيني. وخصني الفرماج هكا اللي تاع البرغر. درت الحشو ديالي راه بارده وصافي غادي نبدي ان شاء الله نقسم يعني les panini. Donc là, une fois que ma farce est cuite, je l'ai réservée de côté. Il faut qu'elle soit bien froide, donc il faut la laisser refroidir. Et puis là, entre temps, je vais commencer à diviser donc ma pâte en plusieurs donc en panini. Et il me faut également le fromage pour les hamburgers et la machine à panini, bien sûr. Donc tout simplement, c'est vraiment c'est une recette qui prend vraiment en moins 15 minutes. Vous avez vos panini. Donc là, je divise ma pâte. Donc là, vous voyez la texture de la pâte. Donc là, je divise en 7. Donc vous pouvez les faire plus petits si vous souhaitez. Moi, j'en ai fait donc 7 grands. Et ensuite, je les ai divisés en 2. Donc vous pouvez directement les faire petits dès le départ. دونك هنا كما شفتوا معايا من بعد ما خليت العجينه ديالي ارتاحت جايه مدلوكه بحال اللي دلكتها ناجحه. هاد العجينه فريمون جربوها وما غاديش تندموا عليها. قسمتها هكا كما راكم تشوفوا معايا، قسمتها على 8 وصافي. درت يعني 8 كبار، يعني العجينه تخرج لكم لي بانيني كبار. الا بغيتو ديروهم صغار قسموا كل وحده على 2، تقدروا ديروا حتى 16 وحده. انا درتهم هكا طوال ومن بعد عاد قسمتهم، يعني يبقى لكم الاختيار. وصافي غادي نسرحها هكا. ودرت الفرماج، سبقت الفرماج يعني نتاع لي زامبرغر. ودرت داك الدجاج كما شفتوا هكا. وصافي غادي نطويه بالطريقه اللي غادي تشوفوها معايا بسيطه. Donc voilà, une fois que j'ai étalé la pâte, j'ai commencé par mettre le fromage à hamburger et ensuite le poulet. Et je retourne, donc je ramasse tout simplement ma pâte. Et entre temps, j'ai mis ma machine à chauffer. Voilà, pour le pliage, tout simple. Donc vous prenez un côté, vous enroulez et vous faites la même chose des autres côtés, tout simplement. Et on va un peu l'aplatir comme ça. Et on va les mettre à cuire. Donc il faudrait que votre panini soit bien chaud. دونك كما شفتوا الطريقه نتاع يعني باش تطويطهم ساهله ماهله. يعني ديروا تلويو في الجهه الاولى وتلويو على 3 وغتخليوه هكا يطيب. يعني تكون الماشينه ديالكم سخونه بطبيعه الحال. وغطيبوا لي بانيني ديالكم كاملين. ومن بعد انا قسمتهم كما شفتوا. وهذه هي الطريقه السهله والناجحه اللي كتجي 1000% ناجحه، والعجينه ديالها كتجي ناجحه. ونتمنى نتوما تجربوها وتعجبكم وتفرحوا وليداتكم مع هاد العطله. كديروها هكا مع شي لا سوب هكا حريره. هما كيبغيو بزاف هاد لي بانيني الدراري. تصاوبوهم بهذه الطريقه وما غاديش تعجزوا عليهم باليوم. ما تعجزوش على لي بانيني، ساهلين في اخر لحظه تقدروا تصاوبوهم. ونقول لكم بصحتكم وراحتكم. وما تنساوش تشتركوا في القناه. وإلا عجبتكم هذه الوصفه بطبيعه الحال ما تنساوش ديروا لي بارطاج مع العائله والاحباب والاصدقاء. ونقول لكم à la prochaine باذن الله. Donc voilà, une fois qu'on a préparé les panini, donc je les ai fait cuire dans la machine à panini. Ensuite, je les ai divisés en 2. Et voilà le résultat. Donc pour accompagner vos soupes, pas plus compliqué que ça. C'est des panini fait maison et réussis à 100%. J'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de partager avec vos amis, vos familles. Et puis je vous dis bienvenue sur ma chaîne YouTube.